Yan ay, bubos ng regalos ni Troy. Troy. Yan, video? Ha? Yo. Video. Dali, open mo. Yan, open mo na, Troy. Troy. Ano man yan? Ano man yan? Yan na, dali. Buksan na. Wow, what's that? Ano yan? Kasi yan, kay Tita, ano yan? Tita Iris? Tita Iris. Wow! Ana. Wow. Lego yan, Lego. Yung bubuhuin mo ba yan? O, yan pa daan saro. Iyan pa, saro. Iyali mo naman na ini. Wait lang. Okay naman na. Iyali ko. Kasi gusto na toro eh. Yung cake ma. Ang bado mo. Bado. Ah. Ano yan? Oh, ang cake. Tagkataramaan ka na, oh. Excited. Alat lang. Sabi mo kaya dito yung cake bowl. Ayan na. Wow! Car. Ano yan? Oh, dali yan ni Sika kayo nagdara. Mami. Wow. Yehey! Oh my God, sweetie. Buksan mo na daat, Roy. Buksan mo na. Ini. Buksan mo na. Si Cedric. Mga Troy. Oh, Troy, dali yan pa. Bukas mo. Cedric, sa iyo mo daw. Bigay na muna. Bukas mo daw, Troy. Buksan mo. Ay! Olo. Yehey! Ano yan? Yehey! Hali, Aki. Lola. Ay, baliktad kay Cedric iyan. Bigay mo kay Cedric. Bigay mo kay Cedric. Siguro sa nabigay. Pareho ka mo, Micah. Yehey! Matuwa naman. Wow! Suot mo yung cup mo, Kuya Troy. Yehey! Oh, wow! Suot mo yun niya, oh. Wow, pareho ka mo. Oh, color red, color blue. Wow, summer na summer. Let's go. Wow. Yay! Yehey!